రైట్ పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం ఎవరన్న ఉత్కంఠకు దాదాపు తెరపడింది. సువేందు అధికారి పేరును బీజేపీ అధిష్టానం డిసైడ్ చేసింది. బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేతగా ఆయన ఎన్నికయ్యారు. రేపు ఆయన సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు. మరో ఇద్దరు డిప్యూటీ సీఎంలో ఉంటారని తెలుస్తోంది. సువేందు అధికారి పశ్చిమ బెంగాల్కు తొలి బీజేపీ సీఎం అవుతారు. మొదటిసారి పశ్చిమ బెంగాల్లో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది భారతీయ జనతా పార్టీ. కోల్కతాలో జరిగిన బీజేపీ శాసనసభాపక్ష సమావేశానికి హోంమంత్రి అమిత్ షా హాజరయ్యారు. ఇదే సమావేశంలో సువేందు అధికారిని శాసనసభాపక్ష నేతగా ఎన్నుకున్నారు బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు. মালা এবং আমাদের দুর্গা মাতার ছবি দিয়ে ওনাকে সংবর্ধনা করা। आप लोग ফুলের মালা এবং আমাদের দুর্গা মাতার ছবি দিয়ে ওনাকে সংবর্ধনা করা। आप लोग बैठ जाओ। আমাদের উড়িষ্যার সিএম আমাদের মোহন মাঝিজি সংবর্ধনা করলেন। আমাদের বিধায়ক দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে, এরপর আমাদের মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের বিধায়ক দলনেতা আমাদের শুভেন্দুদাকে সংবর্ধনা দিলেন। বাস হয়ে গেল। আজকে ফুলের মালা এবং আমাদের দুর্গা মাতার ছবি দিয়ে ওনাকে সংবর্ধনা করা। बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।